One TV Patrol. Lungsod sa Aluran, ipatuman ang EO number 39 ni Presidente Bongbong Marcos. Ipatuman sa kagamahanang lokal sa lungsod sa Aluran ang Executive Order number 39 ni Presidente Bongbong Marcos pagkontrolar sa pagtaas sa presyo sa bugas humay. Matod pa ni Aluran Municipal Mayor MC Croa nga ipatuman gayod niya ang maong Executive Order aron sa tuyo nga mutuman gayod sa balaod ang mga rice dealer o retailer sa merkado publiko sa Aluran. Sumala sa Executive Order nga gipakanaog ni Presidente Bongbong Marcos, 41 ngadto sa 45 ra gayod ang presyo sa matag kilo sa regular o well-milled rice. Alang kang Mayor MC Croa, kinahanglan ang nasangpit nga EO sa iyang lungsod gumikan kay bag-o lang gihapak og katalagman ang shear line niadtong Desyembre sa miaging tuig. Usa ang agrikultura sa Aluran ang naapektuhan sa kalamidad diin mayorya sa mga basakan wala maka-cropping o pila ka croppingan gumikan sa pagkaguba sa mga dike o mga kanal padulong sa mga basakan. Ato ang subayon na atong sundon ning kaning presidente nga ato ni sundon nga paubos gyud ang kuan tagaan nato o an pa tax exempt ba ang mga namaligya para maubos ang ilang kuan kung gaabang sila sa publiko nga mga kuan ato sang walaon sa para maubos ang presyo. Hangtod karon nagpabili magyapon taas ang presyo sa gas. Nagpabilin kay mapamagipalit nila sa ilang kuan supplier, trader. Bisan og diay nga nasaitang Aluran na nagkagbasakan pero lisod gyapon. Lisod kay wa man ta katanom. Gumikan sa kuan. Gumikan sa baha, guba man atong dam, guba ato mga irrigation canal. So galisod yun. Pero sa man mahita mo Mayor, ang imong pag sumay ninyo sa local government yun. Mag-meeting ni sa council sa committee sa Monday. One TV Patrol.